ሰላም ሰላም ወደ ማትስ አካዳሚ ቲዩብ ቤተሰቦች ይህ እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከቱት አፕላይድ ቱን በተመለከተ ሁለተኛው ወርክሺት ነው። ከዚህ በፊት ወርክሺት 1ን በሙሉ ሶሉሽኑን ሰርቼ ለቀኩላችሁ ሲሆን ያላያችሁ ተማሪዎች ቻናሌ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ አፕላይድ ቱን በተመለከተ ሁለተኛውን ወርክሺት የምሰራላችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ። So the first question is determine the convergence or divergence of each of the following series. If it converges, find the sum. ለነዚህ ለእያንዳንዱ ሲሪሶች ኮንቨርጅ የሚያደርጉ ከሆነ ኮንቨርጀንስ ወይም ዳይቨርጀንሱን ቼክ እናደርጋለን። ኮንቨርጅ የሚያደርጉ ከሆነ ሰሙን ነው የተጠየቀው። So let's see the first part, the summation of n starting from 1 up to infinity 2 times 3 over 5 the power of n minus 1 is the same as, you can take out the constantun ማውጣት እንችላለን. This is the same as 2 times the summation n starts from 1 up to infinity times 3 over 5 the power of n minus 1 ይሆናል. So ይሄንን እንደዚህ አድርገን ልንጽፍ እንችላለን. This is the same as 2 times the summation n starting from 1 up to infinity 3 over 5 the power of n times 3 over 5 the power of minus 1 ይሆናል. This is equivalent to 5 ይሄ ማለት 5 over 3 ነው። ኮንስታንት ነው። ስናወጣው 10 over 3 ይኖረናል. 10 over 3 times the summation n starts from 1 up to infinity 3 over 5 the whole n ይሆናል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር የምናየው ነገር this is infinite geometric series ነው. ኦኬ ኤክስፓንድ ስናደርገው ወይንም በተን አድርገን ስንጽፈው ምንድነው የሚሰጠን? 10 over 3 into 3 over 5 plus 3 over 5 the whole square plus 3 over 5 the whole cube and so on. ኦኬ እንደዚህ ያለ ይቀጥላል. this is infinite geometric series. ለምንድነው geometric የምንለው? the ratio between the consecutive terms similar ስለሆነ second term over the first term ብንወስድ common ratio እናገኛለን, which is 3 over 5, and the first term is this one, which is again 3 over 5. so ምን ይሆናል ማለት ነው? እቺ ውስጧ ላይ ያለችውን ብቻ ብንወስድ this is infinite geometric series. ፎርሙላው ምንድነው? g1 over 1 minus r ነው. So g1 is 3 over 5, r is also 3 over 5. ይሄ ምን ይሆናል? 3 over 5 over 2 over 5 ይሆናል. the result is 3 over 2 ይሆናል። አሁን እዚች ጋር ይሄ infinite geometric series ውስጡ ያለው result 3 over 2 ነው. so በምን እናበዛዋለን? በ10 over 3 እናበዛዋለን. so the sum of this infinite series becomes 10 over 3 times 3 over 2. ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? 5 ነው የሚሆነው ማለት ነው። okay, therefore the sum of this infinite series n from 1 up to infinity 2 times 3 over 5 the power of n minus 2 converge ያደርጋል። ወዴት ነው ኮንቨርጅ የሚያደርገው? ወደ 2 ወደ 5 ነው ኮንቨርጅ የሚያደርገው. so the sum is 5 and it converges to 5. okay, now let's see the b part. አሁን ወደ b part እንሄዳለን. b ላይ ያለን ምንድነው? sum of the infinite series minus pi over e the whole n ነው የሚሆነው. so ይሄንን በተን አድርገን መጻፍ ነው የሚያስፈልገን. I think this is starting from 0. so the first term becomes minus pi over e the power of 0 is 1. the second term is minus pi over e. okay, the third minus pi over e square and then 0 1 2 ያለን ስንሄድ የምናገኘው expansion ይሄን ይመስላል. so minus pi over e the power of n and so on.
obviously this is also infinite geometric series. Infinite geometric series, no? The first term is 1, therefore G1 is 1, and the common ratio, the ratio between the consecutive terms, the common ratio is minus pi over e. Okay, worksheet 1 ላይ ፕሩፍ ያደረግነው ነገርን ላስታውሳችሁ። ሰባተኛ ጥያቄ worksheet ላይ ሄዳችሁ if the limit of the series r to the power of n as n approaches to infinity, the limit of r to the power of n as n approaches to infinity becomes infinity whenever the common ratio, the absolute value of the common ratio is greater than 1. So ይሄንን ካየነው absolute value of r is absolute value of minus pi over e. Okay, ይሄ ማለት approximately 3.14 ለ2.56 ምናምን እንደማካፈል ነው, which is greater than 1. Therefore the series, the given series n starting from 0 up to infinity minus pi over e the power of n diverges. Okay, divergent ነው ማለት ነው. This diverges. So diverge ካደረገ ደግሞ ሰሙን ማግኘት አይቻልም. So it's divergent. Okay, now let's see the C part. In C, the series is n starting from 2 up to infinity 3 to the power of 2n over 2 to the power of 3n minus 1. This is the series. So we can write this like n starting from 2 up to infinity 3 to the power of 2n ማለት 9 to the power of n ነው. It's 9 to the power of n over 2 to the power of 3n minus 1 ማለት 2 to the power of 3n 2 to the power of 3n times 2 to the power of minus 1 ነው. Okay, እቺ 2 to the power of minus 1 constant ስለሆነች ትወጣለች. 2 times the sum n starting from 2 up to infinity 9 to the power of n over 8 to the power of n ነው የሚሆነው. So this is the same as 2 times n starting from 2 up to infinity 9 over 8 the power of n. Okay, አሁን ይሄንን observe ማድረግ ያስፈልጋል. This is obviously infinite geometric series. The first term is 9 over 8 the whole square ከሁለት ስለሚነሳ n እንቱ ነው የምናደርገው, and the common ratio is 9 over 8. አሁንም ማስታወስ ያለባችሁ ለኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲሪስ absolute value of the common ratio greater than 1 ከሆነ, in this case absolute value of 9 over 8 ስለሆነ, if it is greater than 1 the series diverge ያደርጋል ማለት ነው. Okay, therefore ሰሙን መፈለግ አንችልም. We simply say that the series n starts from 1 up to infinity 3 to the power of 2n over 2 to the power of 3n minus 1 diverges. ይሄ series diverge ያደርጋል. We can find the sum. In D we have the summation n starts from 1 up to infinity 3 over n times n plus 2. የዚህን series convergence እና divergence ለማወቅ we need to write this in some other form. እቺን part decomposition into partial fraction የሚል ኮንሰፕት ተጠቅመን 11 ያክፍል በተማራችሁት ኮንሰፕት እሱን ተጠቅመን ይሄንን series በሌላ ፎርም መጻፍ አለብን. and starting from 1 up to infinity, so the equivalence form of this expression is the expression equivalence form 3 over n minus 3 over n plus 2 ነው. ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ by simple crisscross. so ይሄንን series ቀጥታ n ን እያስገባን ምን እንደሚመስል ለማየት እንሞክራለን. ግን እቺን እንዲናርጋት 3 times the series n starts from 1 up to infinity 1 over n minus 1 over n plus 2. አሁን ይሄንን በተን አድርገን ለማየት እንሞክር. This is the same as 3 into
3 into the first term is 1 over 1 minus 1 over 3. The second term is 1 over 2 minus 1 over 4. The third term is 1 over 3 minus 1 over 5. እያለ ይቀጥላል 1 over 4 minus 1 over 6 እያለ ይቀጥላል። ኦኬ ዝም ብለን the sum of the first n terms እንይ ካልን እንዲህ ነው የሚሆነው 1 over n minus 1 over n plus 2 ኦኬ እያለ ነው የሚቀጥለው። አሁን እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ማድረግ ያለብን እቺን ፓርሻል ሰም እስከ n ያለችውን ፓርሻል ሰም sn ብለን እንውሰዳት። ኦኬ ይሄንን ካየን ምንድነው የሚሆነው minus 1 over 3 በፖዚቲቭ 1 over 3 minus 1 over 4 በፖዚቲቭ 1 over 4 እየተጠፋፋ ይሄዳል። ኦኬ የማይጠፋው ነገር ቢኖር ይሄ 1 over 1 ወይንም 1 እና 1 over 2 ነው። ሌላው እየተጠፋፋ ይሄዳል up to 1 over n so ምን ይሆናል ማለት ነው ይሄ ሲሪስ ይሄም ፓርሻል ሰሙን ብቻ ካየን 3 into 1 plus 1 over n I mean 1 over 2 minus 1 over n plus 2 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። this is the partial sum plus እያለ ነው የሚሄደው infinite ስለሆነ this is the partial sum. okay so we know that the limit of the limit of Sn as n approaches to infinity is the same as the infinite series. infinite series ከlimit of partial sum ጋር the same እንደሆነ እናውቃለን። so የዚህ equivalence ምንድነው የሚሆነው the limit of 3 times 1 plus 1 over 2 minus 1 over n plus 2 as n approaches to infinity ይሆናል ማለት ነው። so ይሄ ምንድነው የሚሆነው this is the same as the limit of 3 times 3 over 2 minus 1 over n plus 2 as n approaches to infinity ይሆናል። አሁን as n approaches to infinity this term will be approaching to 0 therefore the result will be 9 over 2. so ምን እንላለን the series n starting from 1 up to infinity 3 over n times n plus 2 converge ያደርጋል ወዴት ወደ ሰሙ ነው converge የሚያደርገው so it converges and the sum is 9 over 2. okay now let's see the e part. in e ምን አለን in e the series is n starting from 1 up to infinity n over n plus 1 factorial ይሄ ነው ያለን e ላይ so እዚህ ጋር ኦብዘርቭ ማድረግ ያለብን the n term ምንድነው n over n plus 1 factorial ነው ማለት ነው። so የዚህን convergence test ለማድረግ we use ratio test. okay use ratio test. okay ratio test ካልተጠቀምን የዚህን convergence test ማድረግ አስቸጋሪ ነው ማለት so ratio test ጋር ሄደን ምን ልናደርግ ነው we calculate a certain number r which is given by the limit of an plus 1 over an as n approaches to infinity. if this r is greater than 1 the series diverges. then if this r is greater than 1 the series diverges. if this r is less than 1 the series converges እንላለን። okay so ይሄንን r value calculate እናድርግ. so the limit of an plus 1 over an as n approaches to infinity is the same as the limit of the n plus 1's term means n plus 1 over n plus 2 factorial over the n's term is n over n plus 1 factorial as n approaches to infinity. so ይሄን simplify ስናደርገው የምናገኘው n plus 1 over n times n plus 2 ነው as n approaches to infinity. so this is 0. so by using ratio test
the series n over n plus 1 factorial n starting from 1 up to infinity converge ያደርጋል ማለት ነው። it's convergent so እንዲህ ነው የምንሰራው ማለት ነው። let's see the f part f ውስጥ ያለውን ነገር እናያለን። here in f we have the summation n starts from 2 up to infinity 1 over n times n minus 1 minus 1 over radical n ነው። so using the property of sigma notation ይሄንን እንደዚህ አድርገን ልንጽፍ እንችላለን። separately 1 over n times n minus 1 ለብቻ 1 over root n ንም ለብቻ መስራት እንችላለን። so አሁን እዚች ጋር ልናውቅ የሚገባው አንድ ነገር አለ። we have to write this into partial fraction 1 over n times n minus 1 ማለት 1 over this is 1 over n minus 1 minus 1 over n ነው የሚሆነው። okay so ለብቻ እንሰራለን። so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? this is the same as the summation n starts from 2 up to infinity 1 over n minus 1 minus 1 over n minus the summation n starts from 2 up to infinity 1 over root n ማለት n is a power of 1 over 2 ነው። okay አሁን ሴፓሬትሊ ነው የምንሰራው። ይሄንን nን እያስገባን መስራት ብቻ ነው። so የመጀመሪያው nን 2 በማስገባት ነው የምናደርገው። so 1 over 2 minus 1 is 1 minus 1 over 2 will be the first term plus ቀጣይ ደግሞ 3ን ስናስገባ በn ቦታ 1 over 2 minus 1 over 3 ነው የሚሆነው። then 4ን ስናስገባ ምን ይሆናል? 1 over 3 minus 1 over 4 እያለ ይቀጥላል። okay ይሄ ሰሜሽን ምንድነው የሚሆነው? እያንዳንዷ ተርም እየተጠፋፋች ትሄዳለች except 1 so the sum of these infinite terms 1 ነው የሚሆነው ማለት ነው። okay የዚህን ፓርት ሰሜሽኑን አግኝተናል 1 ነው። then ወደዚህ ጋር እንመጣለን minus this summation የዚህን ሰሜሽን ለማወቅ p ሲሪስን ማወቅ ያስፈልጋል። p ሲሪስ ጋር ስንመጣ the summation of 1 over n the power of p n starting from 1 ሊሆን ይችላል 2 ሊሆን ይችላል whatever ይሄ ምንድነው የሚሆነው? ኮንቨርጅ ያደርጋል። ይሄ ኮንቨርጅ የሚያደርገው መቼ ነው? p ከ1 ሲበልጥ ነው። otherwise ዳይቨርጅ ነው የሚያደርገው። ዳይቨርጅ ያደርጋል መቼ? p በ0 እና በ1 መካከል ሲሆን okay excluding 1 አሁን እዚች ጋር ስንመጣ p ያችን 1 over 2 ነው። 1 over 2 is between 0 and 1 therefore ይሄ ሲሪስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ሰሜሽን ኢንፋይናይት ይሆናል ማለት ነው። therefore the summation n starting from 2 up to infinity 1 over n times n minus 1 minus 1 over root n ምንድነው ማለት ነው? ኢንፊኒቲ ነው ማለት ነው። in G we have the summation n starting from 2 up to infinity 3 the power of minus 2n ይሄንን በደንብ ኦብዘርቭ ካደረግነው this is infinite geometric series so ይሄንን እንዲያርገንም ልንጽፍ እንችላለን። ይሄንን 3 the power of minus 2 the whole n okay ይሄ እንዴት ሊጻፍ ይችላል ማለት ነው? n starts from 2 up to infinity 1 over 9 the power of n ይሆናል ማለት ነው። so ይሄን በተን ስናደርግ n starts from 2 therefore 1 over 9 the whole square the second one is 1 over 9 the whole cube n 2 3 4 እያደረግን ስንሄድ የሚኖረን ነገር ይሄ ነው። የዚህን ኢንፋይናይት ጂኦሜትሪክ ሲሪስ ድምር እናያለን። so ይሄ
infinite geometric series no, therefore the common ratio is 1/9 and the first term is g1 which is 1/9 the whole square. So formula the sum of this infinite geometric series becomes this becomes g1 over 1 minus r, but g1 is 1/9 the whole square and r is 1/9, so here it is 1/81 over 8/9, which is the same as 1/81 times 9/8 ይሆናል. So by 9 1 by 9 9, the result will be 1/72. Therefore the sum of these infinite terms ምን ይሆናል ማለት ነው? የዚህ sum of infinite terms 1/72 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኮንቨርጅ ያደርጋል ወደዚህ ቁጥር። ሶ እንደዚህ ነው የምናደርገው። ወደ h እንሄዳለን። ወደ h ስንመጣ ምንድን ያለን summation of a certain rational expression 1/n+1 times n+2 ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር በደንብ ልናውቅ የሚገባው ነገር ዲኮምፖዚሽን ኢንቱ ፓርሻል ፍራክሽን የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ መቻል አለብን። ሶ ይሄንን በምን መልክ ልጽፈው እችላለሁ ማለት ነው? ዩዚንግ ዲኮምፖዚሽን ኢንቱ ፓርሻል ፍራክሽን። ሶ በምን መልክ ይጻፋል? ዩዚንግ ዲኮምፖዚሽን ኢንቱ ፓርሻል ፍራክሽን this is the same as 1/n+1 minus 1/n+2 ነው የሚሆነው። ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄን ሲምፕሊፋይ ስታደርጉት ይሄንን ነው የሚሰጠን። ኦኬ ዩዚንግ ዲኮምፖዚሽን ኢንቱ ፓርሻል ፍራክሽን ይሄንን መጻፍ መቻል አለብን። ያ ማለት 1/n+1 times n+2 is equivalent to some number over n+1 plus another number over n+2 ብለን a እና b ካገኘን የሚሰጠን ይሄንን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ ኤንን 1 እያደረግን 1 2 3 እያደረግን ሰሜሽኑን እንስራ። ኤንን 1 ስናደርግ የመጀመሪያው 1/2 ቀጣዩ 1/3 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንመጣና በኤን ቦታ 1ን ስናስገባ 1/2 minus 1/3 ይሆናል። ዜን the next term ኤንን 2 እናደርጋለን። ሶ you will get 1/3 minus 1/4. ኦኬ ኤንን 3 ስናደርግ 1/4 minus 1/5 እያለ ይቀጥላል። ኦኬ እዚህ ውስጥ ልብ ልንል የሚገባው ነገር እያንዳንዷ ተርም እየተጣፋች ትሄዳለች። ፕላስ እና ማይነሶች ይኖሩናል up to the end. so the only term የሚቀረው ምንድነው ማለት ነው? 1/2 ነው የሚቀረው። therefore the sum of these infinite terms እዚህ ውስጥ ያለው sum of infinite terms ሪዛልቱ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? 1/2 ነው ማለት ነው። ሶ እንዲህ ያለን መስራት እንችላለን። ይሄ አንደኛው ጥያቄን ከኤ እስከ ኤች ሰርቼላችኋለሁ። አይጄኬ ይቀራል። 3 ሲሪሶች ይቀራሉ። እነሱን ሞክሩ። A ball is dropped from a height of 3 meters above a smooth surface. It bounces 2/3 of its previous height. Find the total length the ball moves until it gets to rest. አሁን ምንድነው እዚህ ጋር የተሰጠን የሆነ ኳስ ከ3 ሜትር ርቀት ላይ ከፍታ ላይ ወድቋል። ሶ እያንዳንዷ ባውንስ ወይንም ሲነጥር ወደ ኦሪጂናል ሄቱ ሳይሆን የሚሄደው 2/3 of the original height የሚነጥር ከሆነ what is the total length or distance that the ball moves until it gets to rest ነው የሚለን። ሶ ይሄንን ማቴማቲካሊ እናስቀምጣለን። first the sketches like this ከዚህ ላይ ቢሆን የወደቀው ቶታል ሄቱ h ቢሆን ኦኬ ኦሬዲ h ተሰጥቶናል። ከዚህ ሄት ላይ ሲወድቅ ኦኬ ተመልሶ ሲነጥር ወደ ነበረበት አይደርስም። 2/3 of the previous height ነው ይነጥራል የተባለው። so to calculate the total distance covered by the ball የመጀመሪያው say s is the distance,
የመጀመሪያው ሙቭ የሚያደርገው ወደ ታች የመጣው h ነው then after falling down እያንዳንዷ የሚጓዛት 2 times ነው የሚሆነው so there will be 2 times 2/3 of h okay then next ምን ያደርጋል 2 times 2/3 of h okay again 2 times 2/3 of h እያለ ነው የሚሄደው ኦኬ እንትኑ እያነሰ ነው የሚሄደው ሶ ይሄንን እንዴት ልንጽፍ እንችላለን h plus 2h ን የጋራ ብናወጣ እዚች ጋር 2/3 ይቀራል plus እዚህ ጋርም 2 እና h ን ብናስቀር ብናወጣ ምን ይቀርናል 2/3 the whole square then 2/3 the whole cube እያለ ይሄዳል ኦኬ አይዲያሊ ይሄ ቦል አያርፍም ብለን ነው የምናስበው ሜቢ ኦልሞስት ወደ 0 አፕሮች ያደርጋል ትራቭል የሚያደርግበት ኤጅ ሶ mathematically there will be infinite geometric series ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው so this becomes h plus 2h into the first term is g1 over 1 minus r both g1 and common ratio are the same therefore ይሄ ምን ይሆናል h plus 2h into g is 2/3 and h r is 2/3 so ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው h plus 2h times 2/3 times 3/1 the result will be h plus 4h which is 5h ስለዚህ h ደግሞ 3 ነው ተብለናል so 5 times 3 ነው ማለት ነው so the total distance covered by this ball will be 15 meter 15 ሜትር travel ያደርጋል ማለት ነው before coming to rest